Oh, net po, ano masabi mo net po? Ako sa akin okay lang. Ah, okay lang. Eh yung iba kaya. Oo, yung iba. Oo, titiw daw, titiw. Ayos, sabi, sabi. Ah? Sabi dito. Suabe? Sarap ulit-ulitin. Oh, ano yan? 3 in 1? Pakita yan, mo yung ano natin, lupain natin pa. Shout out sa pinsan ko dyan sa Malacanang. Oh, yun oh. Diyan ka lang. Oh, Dito na sumama rito. Oh, dito Dalas ko na. dito lang kami. Ayan oh. Happy Sunday, guys! Uy. Sabi, guys! Uy, tuntua sila oh. Tuntua. Kasi naputikan yung bike. Ay, si Lynn talaga tuntua yan. Len. Malinis pa yan. Len, nanda ka na yan oh. Oo nga, mapalinis yan. Linis oh. Ang sabi, Oh. putik-putik. Dapunta namin hindi bulak, burak na ngayon. Oh. Oh, yan oh. Bago na Oh. pangalan. Burak na. Oh, burak na. Shout out. Shoutout kay Paring Frank. Ayun oh. Uy. Shout out. Thank you sa invitation. Uy. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Sabi mo bulak. Oh. Burak pala. Budol, burak. Hindi pala bulak. Pinig natin. Oh. Ayan oh. Pala. Picture mo daw siya. Ay, nag-ayaw sa'yo, ah! Uy, nagkakot yung baka. Takot yung baka. Doon yung bahay nila. Mali pala pagkadinig namin. Burak pala. Kaya pala. Ayaw na talaga ni Jom sumama eh. Kaya nga eh.